बाहर में जब पार्टियां यार, गैरत का कोई तकाजा होता है, कुछ नहीं देना पार्टियों ने। कश्मीरी अवाम के अंदर जो तुमने जहर घोला है ना, और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास साहब इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सार अहमद है, आप देख रहे हैं स्टार व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपने मेरे इस व्लॉग देखने के लिए टाइम निकाला। आज मैं जवाब दूंगा जी तारड़ साहब को। इन्होंने जो बात की जी कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कि जी आप अगर हमें इजाजत दें, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो कह रहे हैं, आप अगर हमें इजाजत दें तो हम इसके इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत की? तो अता तारड़ साहब, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप शायद भूल रहे कि आपका वास्ता किस कौम से पढ़ने वाला है। ये वो कौम है जिसने 70 सालों से इंडिया के सामने घुटने नहीं टेके, 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और दे रहे हैं, 1.5 साल से ज्यादा कर्फ्यू को भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं आज भी वो अपनी बात पे खड़े। ये वो कश्मीरी कौम है। तो तारड़ साहब, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपका पाला किस कौम से पड़ा है, आप भूल चुके हो। आप कह रहे हो कि ये भी तुम्हारी तरह कोई गुलाम है भाई, कि तुम्हारी जुर्रत कैसे होगी भाई? हम तो वो लोग, हम आंखों में आंखें डाल के आंखें निकाल के बात करेंगे, अपने हकूक के लिए बात करेंगे, हर किसी से बात करेंगे, किसी के सामने, चाहे वो कोई भी हो, उसके सामने हक की बात करेंगे। ये आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? उसकी जुर्रत कैसे हुई कि एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर के बात कर रहा है जी, और वो कह रहे तुम बैठ जाओ? हू द हेल आर यू? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी लॉ आपने पढ़ा है कि आप बात कर रहे हैं? तारड़ साहब, आपको अकल नहीं है? खुद तो आप भागे हो मुजरिम है, खुद आप एक मुजरिम हो गए, यहां वहां भाग रहे हैं। सूबा पंजाब, सूबा केपीके में आपके खिलाफ FIR बड़ी हुई हैं। हिम्मत तो है नहीं आपके इस्लामाबाद से बाहर निकले, और तुम तनवीर इलियास का दाखिला बंद करोगे? तुम कश्मीरियों का दाखिला बंद करोगे? किस तरह, कैसे बंद कर पाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं मुमकिन, तुम्हारे बस में नहीं है। तुम सिर्फ बोल सकते हो, चू चू कर सकते हो। पता नहीं तुम क्या समझते हो कि भाई ये पाकिस्तान तेरे बाप की जागीर है। हम कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए जाने दी है, और वी प्राउड टू पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज का फख्र है। तुम तो मोदी की जुबान बोलने लग गए हो, तुम तो मोदी के यार लगने लग गए हो, तुम तो मोदी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि तुम स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को रोकोगे, स्टेट ऑफ AJK के प्राइम मिनिस्टर को भूल गए हो। KPK और पंजाब में तुम घुस नहीं सकते। 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद तुम वहां उसमें घूम रहे हो, और हमें बता रहे हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का दाखिला बंद करोगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान तुझे याद है या नहीं याद? मैं आज फिर से बता रहा हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का शहर रह गया है। ये बात अपने जहन में घोल के डाल लो या ड्रिल कर लो। तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दाखिला बंद करके कहोगे कश्मीरी ने क्या चूड़ियां पहनी है? हम बेगैरत नहीं है, हमें पता है किसको क्या इज्जत देनी है, हमें पता है किसकी कितनी इज्जत करनी है। मैंने आज भी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर की बात करूंगा, उसके जब पुतला जलाया गया आजाद कश्मीर में, देन मैंने उसकी मजम्मत की, बीइंग अ PTI सपोर्टर नहीं की, बीइंग अ कश्मीरी सिटीजन की। वी आर कश्मीरी। मैं कभी भी अपने उस पार मेरा दुश्मन बैठा है, खूनी लकीर पार हिंदुस्तान, उसको मौका नहीं दूंगा बात करने का। मेरी जो लड़ाई होगी, मेरी रियासत की होगी, जिस साथ भी होगी, मैं घर में बैठ कर लड़ूंगा। और आप उठ के जी कि तुम दाखिला बंद कर दोगे, कर क्या सकते हो? और सेंटोरस बंद कर दी, और क्या कर सकते हो? ये तुम्हारी जागीर है भाई, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी, तुम हमें दाखिले से रोक दोगे। दाखिला तुम्हारा आवाम ने बंद किया, निकलो ना आवाम में। जूते पड़ते कि नहीं पड़ते? गंदे अंडे टमाटर पड़ते कि नहीं पड़ते? दाखिला तुम्हारा बंद है, और बात करते हो तुम स्टेट ऑफ AJK के प्राइम मिनिस्टर की। Who the hell are you? हमें भाई नहीं चाहिए पॉलिटिक्स, हमें चाहिए भाईचारा। आज तक तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ना मेरे मेंबर असेंबली ने, जो तुम्हारा एक्स प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी पार्टी का था ना, फारूक हैदर साहब, हमारे PTI की मेंबर असेंबली ने फोन उसकी तरफ वारा था, उनकी तरफ, तो उसके सबसे ज्यादा मुजम्मत मैंने की थी। क्यों? क्योंकि हमारी स्कूलिंग ऐसी है कि सबसे पहले भाईचारा, सबसे पहले इखलाकियात के अंदर दायरे में रहो। ये हमें बुजुर्गों ने कहा है, ये हमारी रवायात है। तुम्हारे जब ये नवाज शरीफ वहां आते थे, हमने इस्तकबाल किया है, PTI में रह कर भी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया है, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। वो नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। चोर था, डाकू था, लेकिन वहां मनसब पे बैठा, उन्होंने उस मनसब को इज्जत दी है। और हम यही तवक्को करते हैं कि जिस मनसब पे हम जिसको बिठाएं, यहाँ आए, तुम्हारा काम है उसको इज्जत देना, खूनी लकीर पार एक अच्छा मैसेज देना। तुमने ये किया नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो आइडियोलॉजी और मोदी की आइडियोलॉजी है कि भाई हमारे साथ तो तुम्हारा कोई इतना गहरा रिश्ता नहीं जितना तुम्हारा मोदी के साथ गहरा रिश्ता है। साड़ियां वहां भेजे गए, आम की पेटियां वहां भेजी गई,
اور یہاں پہ تم ہمارے داخلے بند کر دو گے. خوش کر سکتے ہو مودی کو اور کرو, کشمیری عوام کے دل میں اپنی نفرت پیدا کر سکتے ہو کرو. یہ تمہاری یہی بیانیاں ہوتے ہیں نا, تم یہ غلط بیانی کر رہے ہو, تمہاری پارٹی کے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور ذاب کرتے ہیں ہمارے ادارے, اور تم لوگ پھر جا کے ادارے اور عوام کے اندر انتشار پھیلا دو کہ وہ جی اس نے تو مجھ سے یہ بات کرو, اس نے مجھ سے یہ بات کروائی. ورنہ حقیقت تو ہے گن تم لوگ کے ذہن سے نکلتی ہے, گن تم لوگ کے دماغ میں ہوتا ہے, گن تم لوگ کے دلوں میں ہوتا ہے, وہاں سے میل نکلتی ہے اور عوام اور اداروں کا آپس میں ٹکراتی, کیونکہ تم لوگوں کے اس میں مفاد ہے. عوام اور ادارے اگر ایک پیج پہ ہو گئے تو تم جیسے لوگ کہاں جائیں گے. میں عوام کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہے نا, جو کہہ رہے ہیں جی کہ فلانے کے خلاف جرت کیسے بات کی, وہ ہل رہی ہو بھائی, بات کریں گے, حق ہے ہمارا, ہم اپنی حق پہ کھڑے ہو کر بات کریں گے, ہمیشہ کریں گے, آئندہ بھی کریں گے, آنے والے کل کو بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, سے گزرے ہوئے کل بھی ہوئی ہے. یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, مریں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. 70 سال 75 سال سے اگر ہم انڈیا میں نہیں زیر کر سکا تو تم کل کے آ کے ہمیں زیر کرو گے, اتنی ہمت ہے. سو میں آپ کو اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں کہ ملک خداداد پاکستان کو نقصان مت پہنچاؤ. تمہارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا, عوام کے اندر انتشار پھیلاتے. کشمیری عوام کے اندر جو تم نے زہر گھولا ہے نا, اس کا جو اثر ہوگا وہ کہاں کہاں تک پہنچے گا تم تو جانتے ہی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, تمہارا کیا پاکستان میں, تم یہاں حکومت کر رہے تھے, تمہارے لیڈرز یہاں حکومت کر رہے تھے, باقی پراپرٹی تو باہر ہے. جن لوگوں کے قبرستان ہے یہاں پہ, جن لوگوں کے دادوں پردادوں والدین کی قبریں یہاں پہ, وہ کیسے پاکستان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم انہی میں سے ہیں. ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے, مریں گے, کشمیر کے لیے لڑیں گے, مریں گے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھائی تمہارا آقا جو گئے ہم جی گئے, غلامی تم کرو گے, ہم نہیں کریں گے. تم غلام ہو, ہم نہیں. تمہیں غلامی سکھائی گئی, ہمیں نہیں. تو اس لیے آئندہ پرائم منسٹر آف جے کے کیا کسی بھی جے کے شخصیت کے خلاف بات کریں 10 دفعہ سوچ لیں, چاہے فاروق حیدر صاحب ہو, چاہے چودھری لطیف اکبر صاحب ہو, چاہے چودھری یاسین صاحب ہو, چاہے سردار عتیق صاحب ہو, کوئی ایک بھی شخصیت تمیز سے بات کرو. اور نون لیگ جو آزاد کشمیر کے نا, جو نون لیگ کے نعرے لگ رہے ہیں, میں تم لوگوں کو کیسے سمجھاؤں؟ جب بھی فاروق حیدر صاحب کے خلاف بات ہوئی, میں لڑا ہوں پی ٹی آئی والا, کیونکہ فاروق حیدر صاحب اکیلے نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں تھے, پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں تھے, وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے. میں نے ہمیشہ ان کے حق کے لیے بولا, پارٹی میں رہ کر بولا, میں نے سب کچھ بھگتا ہے, قیادت سے سوال جواب ہوئے, جوابات دیے ہیں کہ بھائی میری غیرت کا مسئلہ ہے, میری عزت کا مسئلہ ہے, میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں بولوں گا یہاں پہ. آج آپ لوگوں کے گھر پہ وار ہو, آپ کے بزرگوں پہ وار ہوا ہے, آپ کے وزیر اعظم پہ وار ہوا ہے, باہر میں جب پارٹیاں, یار کچھ نہیں دینا پارٹیوں نے. غیرت کا کوئی تقاضا ہوتا ہے, نہیں بول سکتے اپنی غیرت کے لیے, نہیں کھڑے ہو سکتے, تو کل یہ آ کے اتنا تارڑ جیسے لوگ تمہارے سر پہ ناچیں گے. میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, مت مانو میری بات, ایک دن تمہارے سامنے آئے گا سب کچھ. اس لیے سیاسی اختلافات کو ہٹاؤ, باہر میں جائے سیاست. جیسے ہمیشہ میں نے بزرگوں کے لیے, غیرت کے لیے, عزت کے لیے آ کے کھڑا ہوں, لڑا ہوں, یہ آج آپ کا حق بند ہے, آپ کا فرض بند ہے. نہیں تو یاد رکھنا کل یہ دن تم پر بھی آئے گا, یہ اصرار تمہارے لیے پھر بھی بولے گا, لیکن تم لوگوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اپنے لیے بولو. مجھے آج اتنا ہی کہنا تھا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.